Mari kita sama-sama membuka satu bagian dari kitab suci sebagai dasar renungan kita hari ini. Let's turn our Holy Scripture on this passage Dari Galatia pasal yang keempat, from Galatians chapter 4, ayat 4 sampai ayat yang ke-5. verse 4 to 5. Galatia pasal yang keempat ayat 4 sampai 5. Galatians chapter 4, verse 4 to 5. Kalau sudah dapat saya bacakan dua ayat ini di dalam bahasa Inggrisnya versi ESV. If you have found these verses, I'll read this out in ESV version. But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Such is the word of God. Let us bow our heads and enter into prayer. Father, we thank you that you have gathered us here this morning. And as we will meditate upon a small portions of your word, and we want to think more about the history, how you work in history to bring forth your Son to us sinners. We pray that you will open our hearts and minds, and you will just plant that seed of truth deep within our soul, Lord, that it may grow and bear fruits in our life. Thank you, Lord. We ask you that you will not leave any one of us with empty hands when we finish hearing the word. We pray that you will bless every one of us. Thank you. Please bless also your preacher. Please anoint him and help him to find the right words and the right expressions to share the treasure that you have put within his heart this week. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ we pray. Amen. Okay. Saudara, tema hari ini adalah the coming of the Son in history. The theme of today's sermon is the coming of the Son in history. Datangnya Sang Putra di dalam sejarah. Coming of the Son in history. Nah, sekali lagi kita mulai dari satu asumsi bahwa karena Yesus Kristus itu adalah Allah, dia bisa datang di dalam poin manapun di dalam sejarah. Once again, we come from the assumption because Jesus Christ is God, he could come at any point in time in history. Tetapi kalau saudara melihat di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat 4 sampai 5, But if you look at Galatians chapter 4, 4 to 5, maka Paulus mengatakan datangnya Yesus Kristus di dalam sejarah itu adalah di dalam kepenuhan waktunya. Paul said the coming of Jesus Christ in history was at the fullness of his time. Berarti apa? Berarti sebelum Yesus Kristus datang di titik itu, waktunya itu masih belum genap. That means what? That means before Jesus Christ came at that point, the time had not fully come. Dan juga sebaliknya, pada waktu kita membayangkan Yesus Kristus itu datang misalnya di abad ke-15, maka itu juga bukan waktu yang sesuai. Itu sudah sangat terlambat untuk dia datang. Likewise, if Jesus Christ had come in the 15th century, that would have been too late of a time. Jadi kenapa pada waktu Yesus Kristus datang 2024 tahun yang lalu, itu disebut sebagai waktu di dalam sejarah yang adalah genap menurut kehendak Tuhan. So why is it when Jesus Christ came 2024 years ago in God's agenda, that was the fullness of his time? Nah, di dalam minggu ini saya tuh menyelesaikan baca satu buku. This week, I finished reading one book. Buku yang sangat menarik sekali yang ditulis oleh satu orang mantan homicide detective ya. Detektif lalu kemudian dia menjadi seorang apologist. A very interesting book written by a former detective turned apologist. Orang ini bernama Warner Wallace dan dia menulis satu buku ini dari sekian banyak buku yang dia tulis. This is the person by the name of Warner Wallace, and he wrote this book. Judulnya adalah Person of Interest. And the title is A Person of Interest. Jadi dia menggunakan ilmunya sebagai seorang homicide detective untuk dia menyelidiki fakta-fakta seputar kelahiran Yesus Kristus. So he used his skills as the homicide detective to investigate the facts around the birth of Jesus Christ. Apa yang mendahului, kejadian-kejadian apa yang mendahului kelahiran Yesus Kristus dan kejadian-kejadian apa yang akhirnya terjadi setelah Yesus Kristus lahir. So what events that happened before Jesus Christ was born and what events that happened after Jesus Christ died. Nah, lalu menarik sekali, dia akhirnya melihat bahwa sebetulnya kelahiran Yesus Kristus itu merupakan kayak pertemuan dari tiga macam background, ya, tiga macam arus di dalam sejarah.
So interestingly, he found out that the birth of Jesus Christ was this combination of three currents in history. Nah, ini adalah satu hal yang sangat memberkati pada waktu saya baca. So this is such a blessing when I read these findings. Dan saya ingin kita sama-sama juga belajar melihat aspek-aspek ini untuk memperkaya hidup kita sebagai orang Kristen. I'd like to invite us to take a look at these facts to enrich our knowledge as Christians. Sekali lagi, kelahiran Yesus Kristus dalam sejarah itu merupakan pertemuan dari tiga background ini. Once again, the birth of Jesus Christ was this meeting point of these three facts in history. Nah, pertama-tama kita akan melihat religious background. Firstly, we'll take a look at the religious background. Nah, saudara, kita perlu tahu bahwa sebelum Yesus Kristus itu lahir, inkarnasi di dalam dunia, itu sudah ada begitu banyak agama-agama dan begitu banyak kepercayaan-kepercayaan kuno di daerah Mediterania. We need to understand that prior to Jesus Christ's birth, there were many beliefs and these religions in the old Middle Eastern area. Ya, hopefully saudara masih bisa lihat cukup jelas. Tapi di sana saudara bisa, di slide, saudara bisa melihat ada beberapa daftar agama-agama yang itu adalah sangat-sangat kuno dan sangat-sangat tua yang mendahului kelahiran Yesus Kristus. So you can research for it yourself. So there were actually many religions that were happening in that time around Jesus' birth. Dan sebagian besar dari agama-agama kuno ini memang akhirnya sekarang sudah tidak ada lagi. And most of these ancient religions are no longer exist now. Jadi kalau saudara lihat di dalam slide, saudara bisa melihat agama seperti misalnya ini ya. Let's say, hang on. Saudara bisa melihat penyembahan kepada Osiris, dewa Mesir yang mulai kira-kira 3.300 tahun sebelum Masehi. You can look at the slide, and there's one worship to this god by the name of Osiris, which happened like 3,300 years before Christ. Lalu penyembahan kepada dewa Marduk, dewa orang Babylon itu mulai kira-kira sekitar 1.800 tahun sebelum Masehi, 1800 before Christ. And the worship to Marduk, this Babylonian god, then happened around about 1800 before Christ. Lalu kita maju misalnya kita melihat ada penyembahan kepada Zoroaster, dewa orang Persia, itu sekitar 650 sebelum Masehi. There was also this worship to Zoroaster, the Persian god, around about 650 BC. Lalu penyembahan kepada Krishna 1500 BCE dan seterusnya. And then to Krishna like 500 BCE and so on. Nah, saudara, agama-agama ini sekali lagi mereka punya konsep mereka tentang mereka, tentang dewa mereka. All these religions had their own concepts about gods. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang mereka percaya ada divine being di luar dunia yang materi ini. So they believe that these people were the people had this divine being outside of this material world. Dan uniknya adalah ini, mereka percaya bahwa pada waktu misalnya Allah mereka itu menampakkan diri di dalam sejarah, maka Allah mereka akan memiliki karakteristik tertentu. So interestingly, they believe when their gods that appeared in the history, these gods would show themselves with certain characteristics. Nah, misalnya ya, mereka percaya bahwa kalau misalnya dewa mereka itu So for example, they believe if their gods then existed in history, then their gods would have this prophecy of their coming given to them. mereka percaya bahwa dewa mereka pada waktu hadir di dalam sejarah misalnya, dewa mereka itu akan hadir dari keturunan raja. They also believe when their gods would come from the royal heritage. Dan mereka akan memperoleh hidup yang kekal dari dewa mereka. And they would have eternal life from their gods. Mereka percaya pada waktu mereka itu hadir dalam sejarah, dia akan mentaklukkan yang namanya temptation. They believe when their gods came in history, then their gods would overcome temptation. Bahkan mereka juga percaya pada waktu dewa mereka itu sekali lagi hadir dalam sejarah, itu pasti akan melalui kelahiran yang ajaib. They also believe then once again when their gods came into history, that would be through unnatural means of birth. Nah, Warren Wallace itu mengatakan bahwa kalau kita melihat semua agama-agama kuno, itu kira-kira ada 15 karakteristik yang mereka bayangkan pada waktu satu dewa atau satu Allah itu hadir dalam sejarah. Warren Wallace found out that these ancient religions
they all have like 15 characteristics about their gods when their gods came into this world. Nah tapi ini plot twistnya. Plot twistnya adalah dari sekian banyak cults, dari sekian banyak agama-agama kuno, tidak ada satupun agama kuno yang itu bisa memenuhi gambaran atau ekspektasi yang 15 itu tentang kehadiran Allah di dalam sejarah. So, but this is the twist, that out of these 15 religions, in the ancient religions, none of them had actually the gods who could fulfill all the 15 characteristics that they were talking about. Border Wallace itu mengatakan paling banter satu agama itu bisa memenuhi sekitar mungkin 8 atau 9 dari 15 yang ada. Well, the most that any ancient religion could fulfill these characteristics was like up to like 7 or 8 characteristics. Nah kalau kita membandingkan 15 karakteristik yang dipercaya oleh agama-agama kuno dengan kelahiran Yesus Kristus, if we compare these 15 characteristics of these ancient religions with Jesus Christ, maka cuma Yesus Kristus itu yang dia bisa memenuhi semua 15 kriteria, semua 15 pengharapan yang dimiliki oleh agama-agama kuno yang tersebar di seluruh Mediterranean. Only Jesus Christ alone was able to fulfill all these 15 characteristics that were expected by these ancient people of ancient religions. Nah, seluruh agama-agama itu tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tidak semua bertahan sampai ke dalam hari ini. And all of these ancient religions could not last until today. Gak ada sekarang orang yang menyembah kepada Osiris misalnya, atau Zoroaster. There's no one who still worship Osiris or Zoroaster, for example. Tapi orang masih ada sekarang yang menyembah Krishna, menyembah Indra, dan seterusnya. And there are some people who still worship Krishna and so on. Nah, Warner Wallace itu menemukan bahwa semua agama-agama kuno itu mereka bersama-sama hadir secara intensif. Itu pada waktu periode kapan? So Warren Wallace found out that these ancient religions came into presence intensively at what period? Dan dia menemukan bahwa kira-kira tahun ini, tahun 350 sebelum Masehi sampai 250 setelah Masehi, itu adalah satu jendela waktu di mana seluruh cultic religions, ancient religions, mystery religions itu hadir bersama-sama. So he found out that between 350 BC and 250 BC, this is when all these ancient and cultic religions then came together most intensely. Dan Yesus Kristus itu hadir kira-kira persis di zaman di mana seluruh ancient religions itu ada. And Jesus Christ came and was present just exactly when these ancient religions then came together intensely. Sehingga kalau saudara melihat kelahiran Yesus Kristus dari perspektif ini, dari perspektif religious background, so if you take a look at the birth of Jesus Christ from this religious background, maka saudara akan menemukan bahwa kelahiran Yesus Kristus, hadirnya Yesus di dalam sejarah, itu merupakan satu fulfillment dari religious desire yang dimiliki oleh orang-orang di dalam seluruh Mediterranean. You could find out that the birth of Jesus Christ was actually the fulfillment of the expectation of the people in the ancient time. Saudara, itu orang ini, composer Kristen bernama Johann Sebastian Bach. There's one Christian composer by the name of Johann Sebastian Bach. Saya nggak terlalu ngerti musik klasik. I don't quite understand the classical music. Tapi saya ingat ada salah satu lagu yang ditulis oleh Bach yang itu meninggalkan kesan sangat dalam kepada saya karena itu lagu sangat indah sekali. But this one song that Bach then composed which touched my heart because this gave a strong impression in my heart. Dan judul lagu itu adalah Yesus, the joy of man desiring. Yesus Kristus, sukacita dari pengharapan manusia. And the title of this song is Jesus is the joy of man's desire. Dan saya percaya itu yang terjadi pada waktu Yesus Kristus hadir di dalam sejarah. I believe this is what happened when Jesus Christ came into history. Di antara 350 sebelum Masehi sampai 250 Masehi, between 350 BC to 250 AD, di mana semua kepercayaan-kepercayaan kuno itu masih begitu hidup dan begitu aktif, dia ada. When the ancient religion were so prominent and active, Jesus Christ came. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa semua pengharapan yang orang cari di dalam mata air yang salah itu hanya mereka temukan kepastiannya dan juga fulfillment yang sejati di dalam Yesus Kristus. To show people that people who were looking for the wrong fountain,
that actually they could find it in Jesus Christ. Nah, ini bukan satu hal yang ini ya, Saudara. Ini bukan satu hal yang sepele. Well, this is not a menial thing, brothers and sisters. Karena kalau Yesus Kristus itu lahir di luar waktu ini, Because if Jesus Christ was born outside of this time frame, maka kemungkinan besar kiranya eko daripada Injil itu tidak akan sebesar yang kita lihat hari ini. most likely the echo of the gospel would not be as strong as what we witness today. Nah, pada waktu kita melihat ini, itu sama sekali tidak berarti bahwa penulis Injil itu mengcopy semua mitologi-mitologi kuno lalu mereka berikan kepada Yesus Kristus. But when we take a look at this, it doesn't mean that the ancient writers that were copying all these mythologies and they put them on Jesus Christ. Karena apa? Why? Karena yang menulis Injil, yang menulis New Testament itu adalah orang-orang Yahudi dan mereka tulis itu pertama-tama mereka tuliskan juga pada sesama Yahudi. Because the author of this New Testament, of these Holy Scripture writers, the New Testament writers, were Jewish, and they were writing this for Jewish as readers as well. Dan sebagai orang Yahudi yang pada orang Yahudi, mereka tahu bahwa mereka baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa sembarangan membiarkan yang namanya unsur-unsur pagan itu masuk ke dalam berita Injil. So because they were Jewish, then telling the Jews telling Jews, they would not be that haphazard in writing this gospel. Jadi, di dalam kedaulatan Allah ya, sebelum Yesus Kristus hadir, dia sudah mempersiapkan semua orang di dalam dunia kuno untuk mengharapkan, untuk punya satu ekspektasi apa yang akan terjadi ketika Allah yang sejati itu hadir di dalam sejarah. So in God's sovereignty, God has prepared the environment, the situation around this time for people to be ready to expect this writing of Jesus Christ. Nah, saudara, pada waktu kita melihat fakta seperti ini, pada waktu kita mempelajari sejarah seperti ini bukan hanya satu hal yang kita hanya bisa lihat terjadi di masa lalu. So when we learn about these facts of history in the past, this is not something that just happened in the past. Karena Yesus Kristus dia bukan hanya memenuhi ekspektasi ancient people, orang-orang di waktu kuno. Because Jesus Christ did not only fulfill the expectation of the ancient people, tapi sampai sekarang pun kalau saudara melihat pergumulan dunia kita hari ini, maka kita juga menemukan bahwa ekspektasi orang tentang hidup itu hanya bisa dipenuhi di dalam Yesus Kristus. You can also see today all the expectation of people today can only be fulfilled in Jesus Christ. Orang kepingin apa? Orang mengharapkan mereka punya identity yang kokoh yang diakui oleh. What do people expect now? People expect that they would have identity which can be acknowledged by other people. Dan mereka mendirikan identitas mereka entah di atas sexual preference atau di atas performance mereka. They either build their identity on their sexual preference or on their performance. Tapi kita tahu itu merupakan identity yang sama sekali stabil. But we know that this is such an unstable identity. Orang kalau mau menemukan identitas yang stabil, dia harus temukan di dalam fakta bahwa ada Allah yang mengasihi dia di dalam kehancurannya dan Allah mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat dan mati bagi orang tersebut. Baru dia punya identitas yang firm, yang stabil. For someone to have a firm identity, they must realize that there's a God who loved them and died for them, who sent his son to die for them, to redeem them. Orang ingin untuk mendapatkan yang namanya justice. Orang ingin untuk membela orang-orang yang lemah. People want justice. People want to defend for the weak people. Saya minggu ini saya dengar satu lecture dari Tom Holland. This week I heard a lecture from Tom Holland. Lalu dia mengatakan kalimat seperti ini, pertanyaan seperti ini. And he said these questions. Kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu itu ada satu kasus di Amerika di mana terjadi gerakan membela orang kulit hitam, Black Lives Matter. If you remember that the past year there was this movement to defend the black people, Black Lives Matters. Dan seluruh Black Lives Matter itu dimulai dari satu kejadian, beberapa seri kejadian sebelumnya. Tapi mengalami puncaknya ketika ada satu orang kulit hitam, saya lupa namanya George something gitu, yang dia dibuat tidak bisa bernafas karena lehernya itu ditindih oleh lutut polisi. Black Lives Matters then came about because of a series of events to
to black people, but which culminated in this one black person who was then strangled, like out of breath, because he was like pinned down his neck by a white cop. Lalu di tengah segala kesulitannya, orang itu mengatakan, I can't breathe, I can't breathe. And in the midst of his struggles and suffering, he said, I can't breathe, I can't breathe. Lalu Tom Holland itu mengatakan kalimat seperti ini. And Tom Holland said this sentence. Kenapa setelah ada kejadian seperti itu, ada orang tidak berdaya yang meminta dengan penuh keputusasaan, I can't breathe. Maka seluruh masyarakat di Amerika itu mereka bergerak dan mereka membela orang itu dan akhirnya menggulingkan polisi-polisi yang jahat tersebut. Why was it when there was this sentence coming out of this person who was struggling that I can't breathe, that the whole black people then made a movement to fight and defend these people, this person? Dan dia jawab kalimat seperti ini. And he said this sentence. Karena apa? Karena di Barat, karena di Amerika Serikat. He said this, because in the West, in the United States, seluruh bangunan peradaban yang ada di Amerika Serikat itu didirikan atas satu fakta sejarah di mana anak Allah itu pernah satu kali digantung di atas kayu salib dan dia tidak bisa bernafas di sana. All the cultural background in the United States was actually built up upon this fact that there was this Son of God who then died for the weak, the helpless, the sinner. Karena di Barat mereka didirikan di atas prinsip kekristenan. Because this culture in the West was built upon the principle of Christianity. Maka hanya di Barat, di Western culture, ada kemungkinan yang namanya seorang victim itu bisa menjadi seorang victor. Seorang korban itu bisa menjadi pemenang. Itu karena apa? Karena ada hati nurani yang dipengaruhi oleh kekristenan. Only in the West that the victims could be victors. Because of why? Because there was this conscience that was influenced by the gospel. Orang mau cari identitas, mereka mau terima. Bisa temukan di dalam Yesus Kristus. When people want to seek for identity, where can they find it? They can only find it in Jesus Christ. Orang mau menemukan ini ya, dasar dari conscience kepada orang-orang lemah, mereka temukan dari mana? Mereka tidak bisa temukan dari konsep survival of the fittest ala atheism. Mereka hanya bisa temukan di dalam Injil. The Romans could not find this principle of the survival of the fittest, not in the atheism, but they could only find the true principle in the gospel. No. If you want to find justice, if you want to find the option for the weak, you cannot find the principle in atheism where it says that only the fittest can survive. But you can only find that principle in the gospel. Lalu kalau orang mau mencari apa? Orang mau mencari yang namanya makna hidup. Orang bisa terima dari mana? Orang hanya bisa terima dari kekristenan. Mereka mendapatkan makna hidup yang Allah itu berikan dari sejak kekekalan di dalam Yesus. And also when people want to seek for the meaning of life, where can they find it? They can find it nowhere else except in Jesus Christ, the God's Son who has been given to them. Saudara, sekali lagi ya, waktu Yesus Kristus hadir, memenuhi ancient religions. Once again, when Jesus Christ came 2024 years ago, he was the only one who could fulfill all these characteristics of the ancient religions. And expectations of the ancient religions. Tapi hal yang sama juga terjadi di dalam zaman. But again, the same happens in our generation. Nah, sekarang ini meskipun zaman kita, orang di Barat semakin lama makin sekuler kelihatannya dan semakin meninggalkan Tuhan. So in our generation, although it seems like in the West, people have moved far away more and more from God. Sehingga saudara akan menemukan sangat sulit sekali untuk mengajak orang ke gereja. Sangat sulit sekali untuk memberitakan Injil misalnya di grass. So you'll find that it's very difficult to preach the gospel, share the gospel to the people in the grassroots. Tapi herannya, but the strange thing is, di kalangan elit ya, di kalangan intellectuals, itu yang namanya Injil perlahan-lahan mulai mendapatkan tempat lagi. In the intellectual society, the gospel has started to find its place.
Kalau saudara lihat buku yang pertama itu yang ditulis oleh Justin Brierley ya, berjudul The Surprising Rebirth of Belief in God. Justin Riley wrote The Surprising Rebirth of Jesus Christ. The Surprising Birth of Jesus Christ. Oke, saya bacakan judulnya. The Surprising Rebirth of Belief in God. Jadi kelahiran kembali kepercayaan kepada Allah. Lalu subtitlenya adalah Why New Atheism Grow Old and Secular Thinkers Are Considering Christianity Again. Kenapa orang-orang ateis dan orang-orang sekuler pertimbangkan kekristenan sekali lagi? Dan dia mengatakan di dalam buku itu, he said in this book why this secular people and atheist people started to think about religion again. bahwa ateisme itu meninggalkan satu rongga yang sangat besar di dalam jiwa Barat. Atheism has left a big void in the mind, in the heart of the West. Kalau setelah kita mati maka kita selesai, non-existent lagi. When we die, we just perish. We are non-existent. Maka apapun yang kita kerjakan hari ini itu meaningless. And therefore, whatever we do today is meaningless. Dan pada waktu void itu, pada waktu ruang hampa itu tidak ada isi, When nothing fill that void, maka itulah penyebab kenapa sekarang di Barat mau jalan keluar. that is why in the West, people started to see this Islam to be a way out. Dan sambil orang pelan-pelan mencermati Islam, mereka sadar bahwa Islam bukan lagi menjadi satu pengharapan untuk Barat. Mereka mesti cari cara untuk membendung Islam. But they have already slowly started to see that Islam is not the way out for the West. They have to find something else. Bukan ateisme, bukan Islam, orang yang intelek itu. Mereka mulai pikir, jangan-jangan kekristenan yang selama ini kita sudah buang, itu merupakan harta karun yang kita mesti lihat lagi. Not atheism, not secularism. Then they think that the Christianity might be this treasure, hidden treasure that we have forgotten and we must seek it again. Ya buku yang lain misalnya yang ditulis oleh orang dari saya sebut ya Tom Holland. Another book which was written by Tom Holland, Dominion, The Making of the Western Mind judulnya. Dominion, The Making of the Western Mind. Di dalam buku itu dia menjelaskan kenapa kita yang budaya Barat yang pernah diawali dengan Greco-Roman culture, In that book, he explained that why we in the West, whose culture was started by the Greco-Roman culture, kita tidak menghidupi nilai-nilai Greco-Roman culture yang seterusnya. why we do not live out this culture of Greco-Roman, which was brutal and savage. Saudara, saya ambil contoh misalnya. I take an example. Di dalam Greco-Roman culture, maka pernikahan dalam Greco-Roman In the marriage of a Greco-Roman culture, seorang istri itu harus setia kepada suaminya. a wife must be faithful to her husband. Oke, kita semua, memang harusnya seperti itu. Kita mungkin pikir. Well, we all agree to that. We all say yes to that. Tapi di dalam culture yang sama, mereka tidak mewajibkan seorang suami untuk setia kepada istrinya. However, in the same culture, they do not make it compulsory for the husband to be faithful to the wife. Ya, suami itu boleh punya relasi dengan siapapun. The husband could have the relationship with anyone. Tapi istri harus setia kepada suaminya yang tadi itu. But the wife must be faithful to her husband. Tapi kita hari ini, kita tidak menghidupi cara pikir demikian kan di Barat even. But today, we do not live out this sort of principle, right? Even in the West. Bahkan orang yang misalnya kumpul kebo sekalipun ya, yang mereka living together, mereka tetap berusaha untuk setia satu sama lain. Even people who are not married but living together, they still try to be faithful to each other, right? Dan mereka akan merasa dikhianati kalau misalnya salah satu, meskipun ini nggak married, mereka akan merasa dikhianati kalau salah satu misalnya having affair dengan orang lain. And they will feel betrayed if, for example, one of them then has an affair with another person. Kenapa? Why? Karena ada kekristenan yang mendominasi seluruh cara pikir Barat sehingga kita tidak mewarisi itu nilai-nilai daripada Greco culture yang immoral dan brutal. Why? Because there is this heritage from the Christianity in the Western culture. That's why we do not then continue to live out this brutal and savageous Roman culture. Nah, kalau saudara lihat apa yang terjadi
dalam ini ya, orang-orang yang intelektual, para pemikir-pemikir di dalam zaman ini, saudara akan melihat mereka mulai reconsider lagi kekristenan karena mereka tahu harapan mereka tentang apapun dalam hidup itu hanya bisa dipenuhi oleh Yesus Kristus. So again, among the intellectuals of this age, they have started to rethink about Christianity as the option because they can see no other way out. Lalu background yang berikutnya adalah culture background. And the second background is the cultural background. Nah, saudara, kalau tadi saudara melihat bahwa religious background itu yang paling intensif adalah kira-kira 385 sebelum Masehi sampai 250 Masehi. So in the religious background, it was most intense around 350 BC to 250 AD. Tapi itu bukan satu-satunya background yang kita harus perhatikan. Kita masih harus memperhatikan lagi religious background yang lain. But that's not the only. Kita mesti memperhatikan cultural background yang ada. That's not the only background that we need to pay attention to. We also need to pay attention to this cultural background. Yaitu ada satu kejadian di dalam daerah Mediterranean, satu fenomena politik yang disebut sebagai yang namanya Pax Romana. There's an event in the Middle Eastern area. There was this thing what is called Pax Romana. Apa itu yang disebut dengan Pax Romana? What is Pax Romana? Pax Romana itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah the peace of Roman Empire. Pax Romana is a Latin language which means the peace of Roman. Ini merupakan satu periode sejarah kuno yang sangat unik di mana di dalam tahun-tahun seperti itu dari 29 sebelum Masehi sampai 180 setelah Masehi itu relatif tidak ada perang besar yang terjadi di daerah Mediterranean. This is an ancient historical fact where between 29 BC to 180 AD there was no big wars in the Middle Eastern area. Jadi semuanya relatif stabil. So everything was relatively stable. Dan di dalam Pax Romana itu maka wilayahnya melingkupi ini, saudara, melingkupi tiga kontinen. And in Pax Romana, it covers 3 continents. Jadi Kaisar Agustus yang berkuasa hari ini, dia punya kekuasaan atas Asia, Afrika, dan juga Eropa. So the Caesar Augustus, who was in power at that time, he has the power over Asia, Europe, and Africa. Dan ini merupakan satu hal yang unprecedented. Ini satu hal. This was such an unprecedented thing in history. Karena kalau sudah bandingkan dengan kerajaan Persia yang dipimpin oleh Xerxes misalnya. If you compare that with the Persian kingdom, which was led by Xerxes, dia cuma berkuasa di sekitar Asia, tapi waktu dia mau menyerang Yunani, pada waktu dia mau menyerang Eropa, dia dikalahkan oleh pasukan Sparta. He only ruled in Asia, but when we wanted to attack Europe, he was beaten by the Spartans. Jadi ini merupakan satu periode yang tenang di dalam era Mediterranean. So this was such a peaceful era in the Mediterranean region. Di mana 3 benua itu disatukan oleh Kaisar Agustus dan kerajaan Romawinya. Where these 3 continents were then united by Caesar Augustus. Lalu bukan hanya sekedar hari itu tidak ada peperangan. So not only was that it was relatively a peaceful time, tapi juga daerah sangat besar itu disatukan oleh beberapa hal yang lain lagi. But also this large area were united then by other things. Iya toh Pak, mereka disatukan oleh Greek language, oleh bahasa Yunani sebagai bahasa bersama. These 3 continents, they were united by Greek language, the same language. Kalau Yesus Kristus hadir sebelum ada Greek language, itu menguasai seluruh Mediterania dan 3 kontinen tersebut. Kalau dia lahir sebelum itu, if Jesus Christ had been born before this language then united this Mediterranean area and these 3 other continents, maka yang namanya Injil itu kan betul-betul confined into one area, betul-betul hanya lokal saja. So the gospel would have been confined in just locally. Tapi karena Kaisar Agustus Romananya menguasai, because Caesar Augustus with its Pax Romana and then he conquered the 3 continents with the same language, maka Injil itu lebih mudah tersebar dan berita tentang siapa Yesus Kristus itu lebih
untuk akhirnya ditangkap oleh orang-orang yang berasal even dari berbagai latar belakang agama yang berbeda. So it was much easier for the gospel to be spread throughout the regions. Lalu bukan hanya sekedar saja, tapi di dalam Pax Romana, saudara akan menemukan bagaimana pemerintah Romawi itu membangun jalan-jalan yang luar biasa panjang dan luar biasa level, lurus. Not only the Pax Romana and the Greek language, but also this Roman Empire also built this very complicated roading system throughout all their regions. Jadi kereta-kereta Romawi itu langsung masuk dalam daerah-daerah yang mereka ingin untuk capai dengan mudah. So the Romans, these trains could reach out to these areas that they wanted to reach, which were Sebelum itu, difficult. Alexander the Great dia cuma kalahkan daerah-daerah yang dia mau kalahkan, tapi dia tidak bangun infrastruktur. So at that time, prior to that, Alexander the Great only then conquered the areas before that, in the areas, but he did not build the roading systems. Roma bangun infrastruktur. But the Romans built the infrastructure. Lalu bukan sekedar infrastruktur dan bahasa saja dan juga keamanan politik dan militer. So not only the infrastructures and the language and the peace and security, Tapi juga sekaligus pada waktu itu sekitar 29 sebelum Masehi sampai 180 Masehi, yang namanya Kerajaan Roma itu mereka mengenalkan satu layanan publik yang disebut sebagai postal service. but also during that time, between 29 BC to 180 AD, this Roman Empire introduced this thing which is called the postal system. Jadi saudara bisa bayangkan itu pada waktu Yesus Kristus mati dan mengutus murid-muridnya, itu semua Mediterania itu sudah Tuhan persiapkan untuk berita Injil, itu bisa dengan mudah pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk orang bisa mendengar dalam bahasa yang sama. So you could imagine after Jesus Christ died and rose again, and his disciples then spread the gospel, this Roman Empire had all this system infrastructure in place for the gospel to be spread throughout the entire region. Nah, saudara perhatikan ya, di dalam religious background yang tadi kita lihat di poin pertama, So pay attention to the religious background that we talk about in the first point. itu berlangsung kira-kira 250 setelah Masehi. So that happened between 350 BC to 250 AD. Lalu dari jangka waktu sedemikian panjang, maka di tengah-tengahnya ada Pax Romana. Jauh lebih singkat lagi. 29 sebelum Masehi sampai 180 setelah Masehi. So in this period, there's this period called Pax Romana, which shorter again, between 29 BC to 180 AD. Dan Yesus Kristus itu hadir persis di antara religious background dan juga culture background. And Jesus Christ came exactly in the period of religious background and cultural background. Saudara, kalau saudara lihat culture background yang tadi kita baru saja singgung, So if you take a look at this cultural background, intinya apa sih culture background itu mau ngomong apa? what is the essence of it? Dengan seluruh Pax Romana, dengan seluruh jalan dan postal service dan bahasa, With all Pax Romana, postal service, and the language. maka saudara menemukan bahwa yang namanya informasi itu bisa keluar dengan sangat cepat, bisa tersebar dengan sangat cepat. You'll find this. You'll find that information can be spread quickly. Dan bukankah itu era informasi yang ada di Pax Romana? Itu merupakan satu hal yang sekarang kita lihat meledak dengan begitu besar di dalam digital information system hari ini. Isn't it this spreading of this gospel which existed in Pax Romana time when it could travel very quickly? Isn't that what exists with us today? Informasi itu sekarang sudah bisa pergi kemana-mana dengan sangat cepat. Information can spread throughout all the world now very quickly. Saudara bisa menemukan apapun tentang kekristenan, bahan-bahan apologetik tentang kekristenan secara gratis dan murah dari internet. You can find all sort of apologetical sources about Christianity through internet. Saudara bisa menemukan bahan apapun tentang agama lain pun juga dari internet, dari informasi yang saudara jumpai di YouTube atau Google atau whatever search engine yang saudara punya. You could find information about other faiths through YouTube, through Google, through search engine, whatever. Apa yang terjadi 2024 tahun yang lalu itu terjadi di dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan skala aslinya. So what happened in Pax Romana time then actually is repeated now. It's in a much greater scale.
Di mana orang hari ini mereka kehausan tentang apa itu makna hidup dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial dan mereka sudah terpapar dengan begitu banyak informasi. Where they have lost the meaning of life, they have question about existential being, and they have lost the purpose of life. Lalu kemudian yang ketiga, background yang terakhir. And then the third thing, the last background, Kita juga melihat bahwa kelahiran Yesus Kristus yang dikatakan di dalam waktu yang genap, itu adalah waktu yang genap karena apa? Karena nubuat nabi-nabi perjanjian lama itu sudah tiba untuk boleh dipenuhi. it was said that Jesus Christ came at the fullness of the time. So why? Because this is when the prophecies of the Old Testament had been fulfilled. Kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, If you take a look at the Old Testament, saudara bisa punya gambaran untuk saudara mengetahui kira-kira Mesias itu adalah orang yang seperti apa. you can get a picture of what kind of person the Messiah is. Kalau saudara melihat nubuat Nabi Daniel, saudara akan menemukan bahwa Mesias itu adalah raja yang kekal. If you look at the prophecy of Daniel, then you can see that Messiah is the everlasting king. Kalau saudara melihat misalnya nubuat dari Daud di dalam Mazmur, saudara akan menemukan bahwa Mesias itu adalah anak Daud. And if you take a look at the David's prophecy in Psalms, then you can see that the Messiah is the son of David. Kalau saudara melihat misalnya nubuatan Sakaria, saudara akan menemukan bahwa Mesias itu adalah Allah in himself, God in himself. If you look at the Zechariah, then you can find that Messiah is God himself. Tanpa saudara melihat perjanjian lama misalnya, saudara melihat kitab Yesaya, saudara akan mengetahui bahwa Mesias hadir itu, dia akan menanggung kesalahan kita dan dia dihukum karena pelanggaran-pelanggaran kita. So also in the Old Testament, in Isaiah, for example, the Messiah would be our substitute. He would bear our iniquities. Bahkan kalau saudara melihat, ya, saudara akan juga menemukan bahwa yang namanya Mesias itu akan lahir dari anak darah. And also in Isaiah, you'll find that Messiah will come from a virgin. Lahir di Bethlehem. He would be born in Bethlehem. Saudara akan tahu dari perjanjian lama saja siapa kira-kira Mesias dan apa yang akan dia kerjakan dan bagaimana dia lahir. From the Old Testament, you could find out as to what kind of person the Messiah is, and when he was born, and how he would be born, and what he would accomplish. Termasuk kapan Mesias itu akan datang, itu sudah diberitahukan di dalam perjanjian lama. Including when the Messiah would come, that has been foretold in the Old Testament. Ada satu nubuat di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat ke-24 sampai 26. There's a prophecy in Daniel chapter 9, 24 to 26, yang katakan seperti ini, which says this. bahwa Mesias itu akan datang setelah bait Allah yang kedua itu dibangun dan sebelum bait Allah yang kedua itu dihancurkan. So there's a writing in Daniel which says this Messiah would come after the second temple had been built and before that temple was destroyed. Atau supaya lebih mudah ya, untuk diskusi kita, khotbah kita hari ini, sederhananya Daniel itu mengatakan bahwa Mesias akan datang sebelum bait Allah itu hancur. Just Bait for Allah yang kedua itu simplicity of hancur. our sermon, that Daniel basically said that Messiah would come before the second temple was destroyed. Nah, Second Temple itu dihancurkan kapan? Dihancurkan kira-kira tahun 70 Masehi. When was second temple was destroyed? It was destroyed around about AD 70. Nah, sekarang setelah saudara tahu tiga macam background ini, Now after we know these three different backgrounds, ada pluralisme agama yang sedemikian aktif kira-kira 350 tahun sebelum Masehi sampai 250 Masehi. there's such pluralism in religions between 350 BC and 250 AD. Ada Pax Romana, lebih sempit lagi. Mulai dari 29 BC sampai 180 AD. There's a narrow window that was the Pax Romana time between 29 BC to 180 AD. Dan ada nubuatan bahwa Mesias itu akan datang sebelum tahun 70 ketika bait Allah yang kedua dihancurkan. And there was also this prophecy that Messiah would come in AD 70 before the second temple was destroyed. Apa yang kita dapatkan? What could we gain from this?
Saya nggak tahu sudah pernah nonton film ini ya, tapi salah satu film favorit saya itu adalah filmnya si Nicolas Cage. I don't know whether you've seen this movie, but one of my favorite movies is one by Nicolas Cage. National Treasure. It's called The National Treasure. Saudara tahu nggak film ini? Ya intinya dia adalah satu orang historian, arkeolog yang dia berusaha untuk mencari harta karun yang tersembunyi yang diberikan secara kriptik pesannya oleh founding fathers-nya Amerika. So the essence is that this one person was trying this archaeological treasure was given in a cryptic message. Nah, salah satu petunjuk di mana harta karun Amerika itu ditemukan adalah di balik dari Declaration of Independence. And one of the pointer on how to find this treasure is that it is hidden behind the Declaration of Independence. Tetapi untuk membaca, untuk menemukan petunjuk di dalam Declaration of Independence itu, dia perlu satu kacamata khusus. But in order to find that Declaration of Independence, he needs one special glasses. Nah, satu kacamata yang terdiri dari berbagai macam lensa untuk dia akhirnya boleh align. This is one pair of glasses that are comprised of different lenses that he could finally align all these things. Nah, setelah dia align semua lensanya itu dan dia pakai untuk membaca Declarations of Independence, nah dia mulai lihat ada kata-kata tertentu yang itu menunjuk kepada harta karun itu di mana. Oh, after he then combined all these different lenses and look at the Declaration of Independence, that's when he could find the pointer of where to find this hidden treasure. Nah, kalau kita align semua yang kita mengerti tentang latar belakang agamawi, religious, latar belakang budaya, dan juga latar belakang dari Jewish prophecy. Now, if you align of these three different backgrounds, this cultural and also this Pax Romana and also this Old Testament prophecies, kita dapat periode waktu yang seberapa panjang? How long of a period of time do we get from this? Kita dapat periode waktu 100 tahun ini dari ribuan tahun dalam sepanjang sejarah. We get a period of time of about 100 years from thousands of years of history that have passed. Di kira-kira 100 tahun ini, satu abad itu, saudara. Around about this, within this 1 century, maka di dalam 100 abad di Mediterania itu, maka yang namanya religious activities itu ya paling hidup. Semua sekte-sekte ada semua di sana. So within this 100 years, all these religious and cultic beliefs in these Mediterraneans were so alive. Seluruh kerajaan Romawi itu paling bersatu dan seluruh informasi paling mudah tersebar. This Roman Empire that united many regions, and then that information was quickly spreading. Dan nubuat Daniel bahwa Mesias akan datang sebelum bait Allah itu hancur, itu juga digenapi di sana. And the prophecy of the Daniel that the Messiah would come was also fulfilled during that time. Dan di situ persis Yesus Kristus itu hadir. That is exactly when Jesus Christ was born. Dia menjawab religious expectation dari pagan faiths. Jesus Christ answered the religious expectation from the pagan faith. Dia ada ketika dunia itu sudah siap untuk mendengarkan Injil karena disatukan oleh Pax Romana. Jesus Christ came when the world was ready to hear the gospel because the world was united by Pax Romana. Dan dia hadir persis ketika nubuatan daripada Daniel itu sudah jatuh waktunya. And Jesus Christ came exactly when the prophecy of the Daniel had come to the fullness of time. Persis kira-kira 100 tahun itu. Exactly within that 100 years. Dan kalau saya lagi pikirkan ya kehidupan Yesus Kristus, kapan dia lahir? If you think again about the birth of Jesus Christ, when was he born? Kapan dia lahir dan kapan dia mati dan bangkit? When was he born and when did he die and rose again? Anggap saja dia lahir tahun, nggak ada tahun 0 ya, tahun 1 Masehi. Just consider he was born on 1 AD. Lalu dia disalibkan 33. And he was crucified on 33 AD. 1 sampai tahun 33 Masehi itu persis sepertiga yang di tengah dari 100 tahun itu. So this 33 years is exactly in the middle of that 100-year period. Waktu saudara melihat, sekali lagi kitab suci mengatakan bahwa waktunya sudah genap.
So when you take a look at the Holy Scripture again, when the Holy Scripture said that the time had been fulfilled, Kita tahu bahwa ini semua tidak mungkin terjadi tanpa Allah itu yang mengatur seluruh sejarah dunia dan seluruh politik dan seluruh kehidupan, even pagan religions. so we know that it's impossible without God, who then has control over everything, over politics, and over pagan religions. Kelahiran Yesus Kristus dalam sejarah itu bukan kebetulan. The birth of Jesus Christ in history was not accidental. Dan karena kita tahu bahwa kelahiran Yesus Kristus itu bukan kebetulan, And because we know that the birth of Jesus Christ was not an accidental, tapi menggenapi, but he was born because he fulfilled the time that had been fulfilled. maka hal yang sama, saudara, itu juga kita bisa lihat di dalam hidup kita. So the similar thing, we can also take a look at our own lives. Meskipun kita pikir hidup kita ini random bener ya, saya bisa lahir di Malang, kenapa bukan di Manchester misalnya gitu. You might think that, why am I born in Malang, not in Manchester, for example? It's like random. Iya, kenapa saya lahir di Kroya bukan di Kyoto misalnya. Why was I born in Kroya, not in Kyoto, for example? Kenapa lahir di Sidoarjo bukan di Saint Petersburg misalnya. Why was I born in Sidoarjo, not in Saint Petersburg, for Kenapa example? saya lahirnya misalnya berapa 68 tahun yang lalu, kenapa bukan hari ini ketika ya a lot of technology tersedia. Or why was I born 68 years ago and not today, where all technology are all ready and available? Allah yang sama, yang mengutus anaknya untuk hadir dalam satu poin yang sejarah tertentu adalah Allah yang juga menetapkan untuk kita hadir di dalam konteks kita, di dalam waktu ini. The same God who arranged for his son to be born at a certain point in time is the same God who has arranged for us to be born at a certain point in time. Hidup kita tuh bukan satu kecelakaan, bukan satu accident. Our lives are not an accident. Kalau saudara bisa hadir di dalam momen ini dalam sepanjang sejarah, di situasi seperti ini, dengan pergumulan tertentu, If we could be born in this point in time in history, with our own struggles and difficulties, itu semua hanya untuk membuat saudara bisa mengenal Yesus Kristus dan melayani Dia dengan cara yang unik yang hanya mungkin saudara bisa temui. all of these are only to make us to know Jesus Christ and serve him in a way that is unique. Jadi tidak ada hidup yang itu sia-sia di dalam tangan Tuhan. There is no such thing as a futile life in Jesus Christ. Hidup saudara itu bukan hidup yang purposeless. Your life is not a purposeless life. Selama saya tidak tahu pergumulan kita tahun ini atau berapa puluh tahun kita pernah hidup. I don't know about your struggles today, or how many years you have lived. Tapi ya that old wisdom ya, selama kita tuh masih diberikan nafas, itu berarti masih ada apa? Masih ada kehendak Tuhan di dalam zaman ini yang Tuhan itu ingin berikan kepada kita untuk kita genapi di dalam Yesus Kristus. But this old wisdom stands true, that is, so long as we still have breath in our life, there is God's plan and purpose that we need to fulfill. Sama seperti perkataan Mordekai kepada Esther. Just like what Mordecai said to Esther. Jangan dikira engkau ada di dalam istana raja dan karenanya engkau bisa mengabaikan semua kehendak Allah untuk umatnya. That's my paraphrase. Do not ever think that you have been placed in the palace and then you could forget all the struggles and difficulties of God's people. Biarlah kiranya kita pada waktu menyadari hidup kita adalah hidup yang Tuhan itu sudah berikan secara khusus dalam waktu seperti ini. Kita sudah diberikan pengenalan akan Injil di dalam anugerah Tuhan. Boleh menjadi satu hidup yang kita juga pikirkan, saya mau apakan sisa hidup ini. So we must think that, that our life, which has been granted by God up to now, and then God has saved us, redeemed us, then we must ask ourselves, what can we do for God in our life? Jadi kalau kita sudah melihat di sekitar kita ada begitu banyak orang-orang dari berbagai macam religious background dan expectation. The same, when we see around us, there's so many people of different religious background and expectation. Kalau kita melihat bahwa kita ada di dalam satu masa, semua informasi tentang kekristenan dan apapun kita bisa peroleh. When we realize that we are in the time frame, in generation where we can get all the information that we want. Dan kita menyadari bahwa Mesias itu sudah diberikan dan dia akan datang kembali.
we must realize that the Messiah has been given to us and he will return. Maka biarlah kiranya kita juga menghidupi apa yang dikerjakan oleh orang-orang percaya sebelum kita, menghadirkan Yesus Kristus kemanapun Tuhan itu utus kita. Let us live out our faith before we are sent to preach the gospel wherever God would send us. Biarlah kiranya ini boleh menjadi satu pesan menutup akhir tahun, dan biarlah kiranya hidup kita boleh semakin berakar di dalam Tuhan dan semakin berbuah bagi Dia. May this be the final message for the year. May our life be more deeply rooted in Him and bear fruit for Him. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk berdoa. Let us bow our heads and enter into prayer. Father, we thank you, Lord, for your message this morning, Lord. Thank you for teaching us that our life is not accidental, Lord, but you have planted us here in this time, in this history, with a purpose, Lord. Lord, if you still give us another period of life in the coming years, we pray that you will draw our hearts nearer to you, Lord. Bind our wandering hearts to thee. And please use our life, Lord, for your glory, so that in this short period of life that we have here on earth, more people will come to know Jesus Christ, and more people will receive blessings, and they will glorify you, Lord. We thank you for your Son, which you have given us more than 2,000 years ago to answer the expectations and the yearnings of people's hearts. And we pray that we will be your instruments to share the good news of Jesus Christ to anyone whom you have given in our life. Thank you, Father. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, who loves us and who has given his life for us, we pray and we give thanks. Amen.